সো গাইজ আজিও আহিলোঁ এক পাক ফুৰিবলৈ পূৰা যাই আছোঁ আজি ক'ত আহিছোঁ গম নাপাওঁ নিজে পূৰা বিন্দাছ চাই আছোঁ আগলৈ চাই থাকক পূৰা বিন্দাছ চাই আছোঁ একদম পূৰা আজি মোৰ লগত আছে মৃদু বহুত দূৰ থাকে পূৰা হিন্দী বোলে পূৰা হিন্দীয়ে একদম পূৰা হিন্দী জানিব কাৰণে পূৰা বকিয়ে থাকে হিন্দী পূৰা पूरा साइड থাকো মজাকে একদম वीडियो बनाते एकदम चुप क्यों हो जाते हो यार कुछ बोलना चाहिए यार कुछ भी बोलना चाहिए यार तो गाइस हम जाने वाले हमारे रिश्तेदार के घर में आंटी के घर में जा रहे हैं तो वहाँ जाएंगे बस ऐसे ही घूमने के लिए आया था और मैंने सोचा कि क्यों ना चाय पी के आ जाए इसके लिए वो 30 रुपया वाला मेडिकल बिस्कुट ले लिए तो आज हम जा रहे हैं चाय वगैरह पी के वापस आ जाएंगे शाम को आजा चलो चलो तो वीडियो को देखते रहिए लाइक करिए शेयर करिए कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी कर लेना भाई की चैनल को और आगे भी धमाकेदार वीडियो आने वाला है तो देखते रहिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए बहुत कल मजा लगी गल एकदम पूरा मृदु भाई है आमार पूरा थैंक यू और मृदु भाई मैंने बरपेटा रोड থাকে তো কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমার গাঁৱত আহিলে पूरा লোকে নাপাওঁ বুলি আমি যাবলৈ ফুৰিবলৈ কেতিয়াবা যাওঁ আৰু ব্লগ বনাই হোৱা নাই যদিও যাম কেতিয়াবা ব্লগ বনাম তাৰ লগত পুৰা চাই থাকক পুৰা আগে আগে যাই আছে মোৰ লগ মা আৰু পিছে পিছে মই আৰু উইণ্ডাজ চাইকেলখন বয়া হৈছিল কিন্তু আজি জ্বলাই দি আনিছোঁ পুৰা হেণ্ডেলডাল জ্বলাই দি আনিছোঁ আৰু এডাল হেণ্ডেল আছেই আগত ডিম্পুল ভাইয়ে লৈ আছে মোৰ টেনশ্যন নকৰিব চাওক না অলপমান দৃশ্য চাওক আৰু বেলাতি হৈ গ'ল না সন্ধিয়া সন্ধিয়া একদম কেমেৰাটা ইমান ভাল অহা নাই কিজান আৰু ষ্টেণ্ডটো কিনিবই পৰা নাই না পইচা পাতি নোহোৱা হৈ গৈছে পাছত কিনিম বাৰু টেনশ্যন নকৰিব ইমান হেৰিও নিদিওঁ পূৰা কিনি ল'ম পাছতলৈকে চাওঁ না কি মজা ঠাই একদম পূৰা মজা ঠাই এনেকৈ চাই থাকক চাওক মজা পৰিৱেশ চাওক না একদম পূৰা এইভাগে মন্দিৰ আছে পূৰা একদম মজা জেগাত আহিছোঁ আজি ক'ত আনিছে গম নাপাওঁ পূৰা মজা জেগাত আহিছোঁ আজি বহুত ঘূৰিলোঁ কিন্তু আজি মজা জেগাত আহি মজাই লাগি গৈছে একদম আগলৈ চাই থাকক পূৰা দুখাই যাম পূৰা বিন্দাছকৈ মানে ভিডিঅ' বনাব পাৰিছোঁ না নোৱাৰিছোঁ গম নাপাওঁ কিন্তু আৰু চেষ্টা কৰিছোঁ ভিডিঅ' বনাব পূৰা ক'ত চাওক না পূৰা ইদি যাব লাগিব বোলে পূৰা ঘৰবিলাক মজা পৰিৱেশ একদম পানী চানী উঠিছিল কিজান এই কুৰমাৰ ঘৰ পাই গ'লোঁ কিজান লাহে লাহে চাহ খালোঁ অলপ চাহ খাই দি ফুৰিবলৈ যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ চাওক এক পাক অলপমান ঘূৰি আহোঁ পূৰা মজাকৈ মৃদু ভাই तो बने रहिए वीडियो की एंड तक देखते रहिए अच्छे से देखना लाइक कमेंट लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर लेना भाई की चैनल को पहले भी बोल चुका हूँ बहुत बार रिक्वेस्ट किया है पूरा वीडियो देखना तो देखते रहिए बस अब हम नदी में जाने वाले बहुत बड़ी नदी है यहाँ की मतलब जब भी बारिश के मौसम होते हैं तो बहुत पानी होता है तो लोगों के घर में पानी घुस जाती है बहुत मतलब ये बहुत कुछ सामान वगैरह मतलब बहुत गंदी हो जाती है बहुत कुछ हो जाती है मतलब दिक्कत बहुत होती है रास्ता वगैरह सारा ख़राब हो जाती है तो अभी वही देखने वाले जाने वाले हैं सो আজি যাওঁ ক'ত কিনি নদী আছে চাই লওঁ পূৰা বিন্দাছ এই নদী চাই পূৰা ডিম্পুল অলপ কৈ আছে কিবা কিনি পাছত ক'ব और भाई लोग वीडियो तो अच्छा लगा तो अगर
सभी लोगों ने वीडियो देखा तो मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं भी एक यूट्यूब चैनल खोलने का कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ब्लॉग बनाओ या फिर गेमिंग चैनल खोलो पबजी का, वो कमेंट करके ज़रूर बता देना तो कौन सा अच्छा होगा, गेमिंग वाला या फिर ब्लॉग वाला चैनल अच्छा होगा। तो बेसिकली मतलब मुझे ब्लॉग बनाने का टाइम तो नहीं मिलता है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि गेम की एक चैनल खोल लो अच्छा सा, मतलब अच्छा सा एक फ़ोन लेके, क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरे पास पैसे भी नहीं है, तो पैसे इकट्ठा करने के लिए काम वगैरह कर रही हूँ, घर में भी बहुत मजबूरी होते हैं, इसलिए मतलब बहुत दिक्कत होती है। चलो तो बनते रहिए वीडियो के अंत तक, देखते रहिए तो देखते रहिए वीडियो की पूरा मजे ले। बिंदास अभी যাই मैं भी আছো दिखाने वाला हूँ, बहुत बढ़िया है। মানে হিন্দীটো অলপমান ৰখি যায়, মই সেইকাৰণে হিন্দী নকওঁ, সেইকাৰণে আৰু तो পুৰা भाई को थोड़ा हिंदी बोलने में दिक्कत होती है, तो इसलिए वो नहीं बोलते, ज़्यादातर एसएमएस में बोलती है, ये वो उसको हिंदी बोलना थोड़ा दिक्कत होती है, इसलिए मतलब वो ज़्यादातर एसएमएस में बोलती है, तो बात यही है। মোৰ হিন্দী মানে একদম পুৰা খাৰাপ হৈ যায় আৰু একদম পুৰা নষ্ট হৈ যায়, সেইকাৰণে চাই থাকক। চাওক না পুৰা ইমান দোহা, চাওক অলপমান জুম কৰি দিছোঁ, কেমেৰাটো ঘূৰিলে হ'বই, চাওক না এক গ'ল হৈছে একদম পুৰা পুৰা দেখাই নাপায়, তেওঁ আৰু দেখুৱাই আছোঁ। পুৰা জংঘলৰ অলপ ৰাস্তাটা জংঘল হে নাই, পুৰা যাই আছে পুৰা একদম ইমান দোহা কেনেকৈ যায়, চাও না ইমান দোহা কেনেকৈ যায়, চাওক কেনেকৈ যায়। চাওক তাতে মাইকী মানুহবিলাকো যাই আছে, কেনেকুৱা গৈছে, মাইকী মানুহবিলাক ডুবি ডুবি গৈ আছে চাওক না মনা হাতত ওপৰত লৈ। বহুত ডাঙৰ নদী, মানে বাৰিষা টাইমত বহুত ডাঙৰ হয়, মানে নদীটো পানী বহুত বেছি হৈ যায়, মানে মানুহ ঘৰৰ পিনে পানী গুচি পানী যায়। কমিছে মাত্ৰ পুৰা। বলক ঘৰলৈ যাওঁ, আলহী খাবলৈ আহিছোঁ। তো বলক আজিৰ কাৰণে ইমানেই, বাই বাই। আৰু ভিডিঅ' কেনে লাগিলে কমেণ্ট কৰিব, আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব।